إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أخوانا الله يخليكم السكات، ما تهدروش. يدخل الجامع يسكت يكون الإمام يخطب ولا ضيع الأجر نتاعو. يكون الإمام يخطب تسمعوها في كل مساجد الدنيا، إنسان يدخل ويسكت صافي، لا يسلم ولا يهدر مع صاحبه ولا يضحك له، يجلس ويسمع الخطبة. الله يخليك. Quand on entre dans la mosquée et l'imam est en train de faire la khutbah, on se tait et on s'assoit. Il n'y a pas autre chose à faire. Éventuellement, on peut faire 2 rak'at. Mais on ne parle pas à son voisin, on ne parle pas à son ami, on ne le salue pas, on ne lui sourit pas. اجلس واسكت. الله يخليك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخير والفلاح والنجاح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير في هذه الدنيا وإلى مرضاته وإلى قبوله في الآخرة. أما بعد، كنا أيها المسلمون مع رمضان، وها هو ولى وانقضى، ولعله دخل في خانة النسيان عند كثير منا. وكنا في العطلة والصيف والراحة، وها هو يقضي أيامه الأخيرة، وتنطلق المدارس بعد يومين، ونعود إلى الجد والعمل. وهكذا الحياة أيها الإخوة أيام تتتالى، وفرص تتعاقب، وأشهر وسنون تمر. ينبهنا رب العزة جل وعلا عنها فيقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أي أن الأيام والليالي تتعاقب وتمر، وعجلة الزمان تدور، جعلها الله جل وعلا للناس حتى ينتبه من أراد أن ينتبه، وحتى يتذكر من أراد أن يتذكر، وحتى يشكر ربه ويعود إلى الله جل وعلا من أراد ذلك. أراد الله لنا جل وعلا أن ننتبه إلى الأيام والليالي وإلى الزمن وهو يمر حتى نستفيد منه. هذا التتابع أيها الإخوة يجعل كل يوم عندما يأتي ويمر يشابه رجع، انتهى صافي، لا يمكن أن يعود. زال من أعمارنا
زال من أجلنا، انتهى، صافي مشى. لهذا قلنا أحد الصالحين الحسن البصري رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يعني أنت هذا البشر بلحمك ودمك وروحك، إذا تنظر إلى نفسك نظرة أخرى أنت مجموعة أيام كتبها لك ربي جل وعلا، مش تعيش عام 2 10 50 100. تأتي كذا يوم، كل نهار يفوت اسحبوه، طاحت منك حاجة، انقضى منك أمر، كل نهار يتيح شي حاجة، كل نهار، حتى صافي يبقى العداد في الصفر، انتهى أجلك فتلتحق بربك. قلنا انتبهوا: إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وينبهنا نفسه حسن البصري رضي الله عنه يقول: ما من يوم ينشق، كل نهار، كل فجر يكتبه ربي جل وعلا، كل صباح ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي، يعيط لك، ينادي لك، يقول لك: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد. كل نهار يقول لك: راه ولدني ربي اليوم، بعثني وماشي، ويجي غيري، يجي الليل ويجي غدا وانت ماشي. وجعلني الله أشهد عليك وعلى عملك شهيد، فتزود مني، استفيد، خذ فايدتك، استفد مني، خذ حاجتك من ذاك اليوم، فإني إذا مضيت صافي انتهى، لا أعود. فإني إذا مضيت لا أعود، إذا مشيت انتهى، ما تمناش أني باش نرجع لك. أحد الصالحين ما معرفش بزاف اسمه أبو بكر بن عياش، لكن هذا رجل من أهل العلم. هذا الرجل ولد في آخر القرن الأول الهجري وعاش في القرن الثاني، وجود القرآن على عاصم هذا أحد القراء العشرة المعروفين الكبار، وأخذ عنه أحمد بن حنبل، وأخذ عنه سفيان الثوري، ورجل يعني من كبار أهل العلم. له كلمات كثيرة درر ينصح فيها الناس، ينصحنا فيها. يقول: إن أحدهم، يقول واحد من الناس، واحد منا، يقدر يكون أنا أنت أي واحد، إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول، وكان يذيع له درهم، كان يذيع له أورو ولا 10 ولا 15 ولا 20، يبقى يقلب عليه النهار كامل، ساعة ساعتين وهو يشوف يجيب هذا في البلاصة هذه في الطوموبيل وين مشى وين جا. يقول بعد ما يقلب وما يلقاهش لظل يومه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب درهمي. يبقى النهار كامل وهو متحصر ميت على ذيك 10 دراهم ولا 10 أورو ولا اللي هي، يومه كامل وهو يقول: يا ربي مشات عليه فلوسي. يقول رضي الله عنه، يقول هذا نفس السيد هذا، ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. وما يقولش هذا السيد اللي يبقى نهار كامل وهو مشغول الذهن والبال ويقلب ويفتش على هذيك 10 دراهم ولا الدرهم، يمشي النهار كامل لا يحس به ولا يشعر به ولا يعطيه قيمة، كأنما هذا الدرهم أغلى من ذلك اليوم. ننتبه أيها الإخوة. إذن نصيحتنا الأولى لبعضنا أن ننتبه لمرور الوقت ومرور الزمن وانقضائه، ولا نغفل عنه، فمن غفل عن الزمن أضاع عمره، راك ضيعت حياتك. Nous étions il y a pas si loin, au mois de Ramadan. Beaucoup d'entre nous, ça y est, la roue a tourné, ils ont oublié cela. C'est un peu la vie, c'est naturel qu'on oublie. On est dans les mois d'été qui sont habituellement des mois de vacances. C'est quasiment fini. Lundi, c'est la reprise scolaire, lundi ou mardi.
Il était, ça y est, il est derrière nous. Et c'est ainsi dans toutes les occasions, toutes les périodes, tous les jours de la vie. Allah Jalla. Allah Jalla wa Ala, pour nous mettre en garde sur cette réalité de la rotation des jours et de la nuit, sur le passage, son retour du temps. Il nous dit, et c'est lui, parlant de lui-même, du Seigneur, et c'est lui, Allah, qui a assigné une alternance de la nuit et du jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer de la reconnaissance envers son Seigneur. Il nous dit c'est un signe, c'est un élément majeur qu'on doit avoir en vue. Si on est parmi les gens attentifs, si on est parmi les gens qui réfléchissent sur la vie, si on est parmi les gens qui veulent profiter de ce temps pour être du bon côté, le temps passe et ne revient pas. C'est une réalité de la palisse, comme on dit. Une vérité de la palisse, c'est une vérité évidente. Elle s'impose à chacun, intelligent ou peu. Le temps, il tourne, et chaque moment qui disparaît, il est fini, c'est fini. Un savant qui s'appelle Hassan al-Basri, il dit « Ô fils d'Adam, ô toi humain, en réalité, tu n'es qu'un ensemble de jours réunis. Chaque jour qui disparaît, c'est un bout de toi-même qui disparaît. Tu n'es qu'un temps qu'Allah te donne. 1 an, 10 ans, 100 ans. Chaque jour qui disparaît de ce capital temps qu'Allah t'a assigné, c'est un bout qui est coupé de ta vie. Et quand tous les jours disparaissent, tu disparaîtras. Il nous dit dans une autre parole de sagesse, il dit « Chaque jour qui apparaît, à chaque matin, à chaque homme, ce jour, il s'adresse à l'humanité, à chacun d'entre nous en disant « Ô humain, je suis une nouvelle créature, j'arrive, je n'y étais pas, c'était un autre moment, aujourd'hui c'est moi. Et je témoignerai sur toi. Alors profite de moi. Car quand je serai fini, je ne reviendrai plus jamais. Chaque moment qui disparaît, disparaît définitivement, de façon absolue, totalement. À chacun d'entre nous d'avoir cette vérité évidente, première, qui s'impose aux musulmans et aux non-musulmans, aux croyants et aux non-croyants, de l'avoir en tête. Un autre savant, Abu Bakr ibn Ayyash, qui est un très grand savant du IIe siècle de Niger, il dit « L'un d'entre nous, s'il venait à perdre une pièce, allez, on va dire un billet de 10 euros ou de 20 euros, il passera 1 heure, 2 heures à le chercher, à fouiller. Il passera la journée à se dire « j'ai perdu un billet, j'ai perdu de l'argent ». Sa journée, il sera tracassé par cela. Tout simplement parce que ce billet a de la valeur pour lui. Et il dit, cette même personne ne s'inquiétera même pas, ne se questionnera même pas, ne se dira même pas ma journée est passée, où est-ce qu'elle est passée? Notre balance des choses n'est pas la bonne. C'est pour cela le premier conseil que nous devons avoir vis-à-vis les uns des autres, c'est de ne pas être distrait, d'avoir la conscience du temps qui défile, d'avoir la conscience que le temps, c'est la vie, d'avoir la conscience qu'à un moment qui disparaît, il ne reviendra plus jamais. Le deuxième conseil, إذا حسيت
واهتممت وشعرت بالوقت استفد من وقتك، استفد من وقتك. ما تخليش راسك لين يجيك نهار تندم، ما تخليش نفسك حتى يجي نهار تقول اش درت بهذاك الوقت، يا ليتني قدمت لحياتي. هذا يقولها ربي على الكفار. ولكن المسلم يحاسب أيضا على وقته. إذا استشعرت الوقت استفد منه. كيف تستفيد منه؟ يجاوبك الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب سهل يسير يفهمه الكبير والصغير. يقول لك ينبغي للعاقل، الإنسان اللي بعقله، ما لم يكن مغلوب على عقله أو مغلوبا، يعني إنسان اللي ما هوش أحمق، كلنا إن شاء الله، ينبغي لك أن يكون لك أو له في الحديث 4 ساعات. احرص، استفد من وقتك. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يتفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها أو يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. شو معنى الكلام هذا؟ يقول لك نهارك استفيد منه لأمور الدنيا، مشي يخدم وكل واشرب وتلهو بالمعروف ومتع نفسك، هذا جزء من وقتك. لكن لا تجعل هذا كل وقتك، لا. وإلا سرنا إذا كنا هكذا لا قدر الله سرنا كالأنعام، هكذا الحيوانات تأكل وتشرب وتلعب وصافي. هذا جزء، لأنه ربي جعل فينا غريزة بهيمية، رغبة في الأكل والشرب والمتعة، هذا موجود عند كل بشر. أعطي له وقته، لكن يقول لك أعطي شوية وقت لربي، صلي، اعبد ربي، ناجي الله جل وعلا، تفكر في صنع الله، تفكر في هذا الكون، لأن ربي جعل آيتين أو نوعين من الآيات نتعرف من خلالها عليه: الآيات المقروءة كتاب الله، والآيات المرئية هذه الكون خلق الله. من هذا وذاك نعرف ربنا جل وعلا. فيقول لك سيدنا صلى الله عليه وسلم خذ لدنياك، لكن أعطي شوية وقت لربي جل وعلا، أعطي شوية وقت تتفكر حتى تزداد قربا من الله وترجع للصواب. أعطي شوية وقت، حاسب نفسك، جلس مع راسك دقيقة 2 3 ساعات، ماذا فعلت وأين أنا مما يجب أن أكون. Donc, premier conseil, ayons la conscience du temps. Ne soyons pas distraits, ne laissons pas la vie défiler ou filer sans aucune conscience. Ce serait la catastrophe pour chacun d'entre nous. يا أخوانا تزاحموا الله يخليكم، غيركم واقف شوية. Essayez de vous serrer, barakallahu fikum. Serrez-vous un tout petit peu, ne laissez pas de l'espace devant vous pour penser aux autres, barakallahu fikum. Donc, premier conseil, ayons la conscience du temps. Deuxièmement, ou deuxième conseil, profitons de notre temps. Ça veut dire quoi? L'islam ne nous demande pas de nous isoler pour prier toute la vie, matin et soir, jour et nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: répartis ton temps en 4 moments. Essaye de faire à ce que dans ton temps, il y a 4 préoccupations qui soient présentes. Donne ton temps à être proche de ton Seigneur. 1 heure, il nous dit, pour prier, pour être en contact avec le Seigneur. Lire son livre saint, lui faire des invocations, faire la prière rituelle. Donner 1 heure pour le Seigneur. Donner une heure à la méditation.
à la réflexion. Essaye de t'interroger. Parce que, tout comme Allah nous a donné des signes et ayats à travers son livre saint, qui sont les signes lisibles, il nous a donné des signes visibles, qui est l'univers, la création. À travers cela, on décèle la main d'Allah, Jalla wa ala. À travers cela, on se rend compte que la vie n'est pas le hasard. C'est pas le hasard et le temps qui ont fait la vie, c'est le Seigneur. Il y a un créateur derrière cela. Tellement c'est extraordinairement méticuleux, organisé et bien fait. Ça dépasse le hasard. Le hasard ne crée pas l'ordre, il crée le désordre. Le temps, il amène les choses vers le désordre et non pas vers l'ordre. Il y a une main derrière cela. Donc qu'on contemple 1 heure à Dieu, 1 heure à la contemplation, 1 heure à se questionner. Tu t'interroges sur où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais de ta vie, est-ce que tu es en train de réussir quelque chose, est-ce que tu as la maîtrise sur ta vie, est-ce qu'il y a des événements qui t'emportent ou c'est toi qui prends les choses en main. Est-ce que quand je décide d'être un bon musulman, je prends les moyens pour l'être ou je me laisse emporter? Est-ce que je vis juste les fantasmes et les désirs ou j'ai les pieds par terre et j'essaye de prendre en main mon avenir? Un moment pour t'interroger, pour te questionner. Et un moment pour vivre. Il nous dit, pour t'occuper de t'en manger et boire. C'est-à-dire pour ta vie matérielle. Mais que cette vie matérielle ne soit pas tout et absolument tout. Car sinon, on serait comme Allah Jalla wa ala décrit certains, quel an'am, comme les bestiaux. Car seuls les bestiaux réservent inconsciemment toute leur vie à manger, boire et éventuellement s'amuser et procréer, point. C'est-à-dire à ce qui correspond à leurs instincts. Le musulman se doit donner un moment pour répondre à ses instincts de façon licite, légale, mais également, à côté de cela, donner des temps comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous le dire. Premier conseil, essayons d'avoir la conscience du temps. Deuxième conseil, profitons du temps. Troisième conseil, je termine avec, mettre des priorités dans ce que tu fais, dans ce que nous faisons. Profiter du temps, ça ne veut pas dire vouloir tout faire à la fois. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, عندما استخلف سيدنا عمر يعني كي جاته المنية باش يموت ونظر مع من حوله من الصحابة من أولى بالخلافة فاختار أبو بكر وصاه بما أوصاه من جملة الوصايا قال له إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. Sayyidina Abu Bakr, à son décès, il donnait un conseil majeur, plein de conseils, mais notamment ce conseil qu'il donnait à celui qui devait prendre les affaires des musulmans après lui, Sayyidina Omar ibn Khattab. Il lui disait, écoute-moi bien, intègre bien ce conseil, essaye d'être en conformité avec cela. Alors Allah, il y a des actions qu'il demande le jour, il n'accepte pas que ce soit retardé pour la nuit. Et il y a des actions qu'il demande pour la nuit, il n'accepte pas que ce soit retardé pour le lendemain. C'est-à-dire, regarde, une fois que tu as décidé de profiter de ton temps, essaye de regarder ce que tu as à faire et mets des priorités dans ce que tu fais. Ne laisse pas quelque chose te prendre le dessus, ne serait-ce que l'ibada.
Allah ne te demande pas de prier jour et nuit et après tu tends la main. Là, de toute façon, il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui prie jour et nuit. Mais pour l'exemple, même l'ibada, donne-lui son temps. Rabbi haddadha, salawat khamsa awqat. Il nous a défini 5 heures de prière, 5 moments. Tu peux en faire si tu as de temps après l'effort. Pour que tu aies le temps pour autre chose. Donc, mets les priorités. Mais, mathalan salat, elle a un moment. Ne te trouve pas d'excuses alors que tu te balades dans la rue pour la faire la nuit. جات صلاة الظهر ولا صلاة العصر وانت تتمشى ولا تحكي مع اصحابك تقول خليها كي نروح للدار نصليها 6 ولا 7 ولا 8 علاش اخويا؟ Pourquoi donc? Qu'est-ce qui t'amène à retarder comme cela? ما كاينش سبب. كاين اسباب عذر عند الله. انك تتمشى في الزنقه ماهيش عذر. Donc il y a des priorités dans les actions. 3 نصائح لي ولإخواني أخواتي. Ayons la conscience du temps. 3 conseils pour mes frères et sœurs et moi-même avant tout. Ayons la conscience du temps. 2. Profitons de notre temps pour répartir les devoirs dans le temps imparti. 3. Mettre des priorités dans cela. Inch'Allah. أن يوفقنا إلى ذلك. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Quelques sujets très rapides. Nous sommes en début d'année scolaire. Probablement, il y a un certain nombre de frères et sœurs qui sont nouveaux parmi nous. On en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah. Juste, je leur signale que la prière de Jumu'ah, j'espère, s'ils sont parmi nous, c'est qu'ils l'ont su, elle a lieu hiver et été, elle commence à 1h moins le quart, moins 10. C'est-à-dire avant l'heure de Dhuhr. Aujourd'hui, c'est à 14h. Jumu'ah, on l'a fait avant. On expliquera une prochaine fois pourquoi. Mais essayez d'informer ceux qui ne le savent pas qu'il faut venir à la mosquée 1h moins le quart et plutôt avant pour être présent le vendredi à la prière du Jumu'ah. Deuxième sujet, Al-Hajj wal-Adahi. Al-Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Un certain nombre de nos frères et sœurs qui probablement sont prêts pour le pèlerinage, qui vont partir bientôt. Qu'Allah agrée leur voyage. Inch'Allah. Wa sallallahu an yaj'alahu hajjan mabrouran وسعيا مشكورا وأن يتقبل منهم أعمالهم وأن يعودوا إن شاء الله كما ولدتهم أمهاتهم مغفور لهم وهم على خير طريق لعبادة الله إن شاء الله. Donc Allah agrée le voyage au pèlerinage de chacun des musulmans qui compte le faire. Le pèlerinage c'est pas demain, c'est dans plus de 20 jours. Ceux qui étaient hésitants peuvent contacter les agences de voyage. Il y a toujours moyen d'obtenir son visa et y aller. الحج ركن من أركان الإسلام نهضروا عليه في مناسبة أخرى إن شاء الله. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un pilier de l'islam. Ceux qui ne l'ont pas fait et qui ont les moyens financiers, qui peuvent se libérer, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'en fassent pas une montagne. Comme ceux qui ne font pas la prière font une montagne de commencer à faire sa prière. Si on a les moyens et le temps, allez-y, contactez les agences de voyage, vous trouverez peut-être un moment, une place pour avoir votre visa et y aller. C'est un devoir et c'est un moment d'une importance capitale dans la vie de chacun d'entre nous. Ceux qui partent, qu'Allah agrée, ceux qui ne partent pas et étaient hésitants, tentez. Peut-être que vous trouverez l'occasion d'y aller, Inch'Allah. من أعمال هذه الأيام المباركة ويوم العيد خصوصا وأيام التشريق الأضحية parmi les actions donc nobles parmi les jours de l'Aïd, le jour de l'Aïd et les 3 jours suivants, c'est le sacrifice. Nous avions l'habitude de inscrire les frères et sœurs qui veulent le faire pour l'abattoir, pour faire cela ensemble pour l'abattoir donc de Lusignan. Le directeur de l'abattoir est en congé encore jusqu'à lundi ou mardi prochain.
Donc il ne répond pas aux appels sur son portable. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, on aura les prix pour les moutons. Mais ceux qui veulent s'inscrire peuvent commencer à s'inscrire déjà. On n'a pas les prix encore. Donc ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire auprès du frère Nourdine, de façon à ce qu'on prépare, puisque le temps passe vite, on parlait du temps, il ne reste que 3 semaines pour l'Aïd, donc il est important de s'inscrire rapidement pour qu'on sache justement le nombre et qu'on puisse négocier mieux les tarifs. Donc, l'udhiya, ayyuha al-ikhwa, min khayr al-a'mal wa ahabbiha ila Allah jalla wa ala. Parmi les actions les plus nobles, les plus aimées par le Seigneur, le jour de l'Aïd, c'est évidemment le sacrifice. Donc, inscrivons-nous et on vous dira quels sont les prix qu'on a pu obtenir de la part de l'abattoir. نتكلم في مناسبات أخرى على الدخول الدراسي والتعليم في المسجد الأولاد. Donc on parlera Inch'Allah à une autre occasion de l'enseignement, en particulier des enfants à la mosquée, les enfants de l'arabe et de l'islam. Et probablement à l'occasion de l'Aïd, on fera une petite fête à la mosquée, notamment pour les enfants et notamment pour compléter les inscriptions pour ceux qui ne l'ont pas fait. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ذلك. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. انصر إخواننا في فلسطين، في سوريا، في العراق، في مصر وفي كل بلاد الإسلام. اللهم اعلو رايتهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم ابعد عنهم المحن صغيرها وكبيرها. اللهم خذ بأيديهم وفرج كروبهم يا رب العالمين. اللهم كن مع المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل الصلاة